Košare i zbog čega su izdvojene Košare od svih poprišta od drugih bojeva sa Paštrika, Volujka, Suve reke, Mokre gore, Drenice. Šta je to karakterisalo Košare? Da se o Košarama danas priča sa posebnim pijetetom, da su Košare termopil srpstva. Košare su, neko je već rekao, vođene borbe u surovim uslovima, protiv surovog neprijatelja. Neprijatelj surov da je primjenjivao genocidne radnje, upotrebljavajući osiromašeni uranijumom, pritom znajući da su posljedice nešto ubijao naše heroje koji su ostavili živote tamo, nego ubija naša pokolenja u naredni 4,5 milijarde godina. Nadmoć u tehnici, ponaročito u avijaciji, neprimerena sila. A ono što bi se reklo, to časni i viteški ratnici nikad sebi dozvolili ne bi. Zatim, surovi topografsko-geografski uslovi gde nadmorska visina od moja glave kreće se sa 1057 metara do Mrčeve 2250 metara. U surovim vremenskim uslovima, kada je sneg u neposrednoj blizini Karalove 10 cm, a na Mrčeju 2,5 metra. Strmi, pošumljeni tereni gde nema puteva za dodur, hrane, municije, gde se sve to gotovo nosi na rukama. Da se ranjenici ne mogu za kratko i efikasno vreme dovesti u sanitetske stanice gde im se može spasiti život. I o Košarama ima ne jedna tribina ili koliko je do sad održano i nekoliko priča koje su ovde prisutni i još neki drugi rekli. O Košarama ima svaki vojnik koji je preživao 67 priča da ispriča i u jednom danu možda više događaja koji su karakterisali pakao, borbu na život i smrt, kada se polože i brane i napadaju istog dana nekoliko puta i prelaze iz ruku u ruku, a neprijatelji na bliskom ostojanju negde ispod 50 metara. Gde vojnik, borac, junak otima neprijateljskom vojniku puškometaljac. Gde hvata bombu koja je bačena i vraća je njemu. I takvih herojskih primjera bezbroja. Ja ću spomenuti samo Zorana Šaćirija koji smrtno pogođen. Krvav ustaje da brani i ubija neprijateljskog vojnika koji je spreman da baci bombu, da uništi njegove ranjene i žive saborce do gore. Ili, a to je vojnik glasno rekao, jedan po imenu Tibor Cerna, ali svaki u sebi je mislio ili nije stigao da kaže, i to je rekao i Zoran Milojević, brat ovde, sestre koja sedi, za ovu zemlju ćemo svi izginuti. Ja sam Kolev Ivica, na odsluženje vojnog roka sam otišao u Peć 16. marta 1998. godine. U Peću sam položio zakletvu. Naša klasa, ova martovska klasa iz 1998. godine je posljednja klasa vojnika koja je položila zakletvu na teritoriji Kosova. Posle toga su vojnici dolazili iz Prekomande, tamo položili zakletvu u nekoj kasarni i prošli tu osnovnu obuku i onda dolazili ovamo kod nas. I šta da kažem, 1999. godine sam iz moje prve čete prekomandovan u treću četu. Otišli smo na ispomoć tamo. To je bila treća četa, junska klasa momaka, znači klasa jun 1998. godine. Njima je komandir čete bio kapetan prve klase Krunoslav Ivanković. On je čovjek poreklom Hrvat iz Šida. Herojski je poginuo tamo, pokušavajući da izvuče jednog borca. I to je jedan odličan čovjek i sjajan oficir i veliki patriota. I mene je bila izuzetna čast što sam ga upoznao. Mi smo u to je bilo desno krilo odbrana Košare, to je
Tu su bili ovi vrhovi Gurt 0, kako smo ga mi zvali, i ovaj Maja Zez. I onda tu naš logor i tu su se držali ti položaji na ta dva vrha. Na ovom Maja Zez u vrhu nismo stalno držali položaj i u jednom trenutku kad nije bilo naših vojnika tamo, tu su Šiptari zauzeli te položaje. Razlog koji je bio da mi ne držimo te položaje, to sam ja ovako kao običan vojnik, ja sam to tako shvatio, jer bili bi izloženi suviše tamo bombardovanju NATO aviona i zato da bi nas sačuvali, i taj su vrh zauzeli Šiptari, pa smo mi posle pokušavali, jer to je najviši vrh u reonu Karaule Košare, on je, ako se ne varam, 2250 metara visok. Znači, to je izuzetno težak teren bio, to je nadmorska visina preko 2000 metara, to su stene, sneg, led, izuzetno težak teren. Tu u toku dana se promene sva 4-godišnja doba, tu bude magle, svega tu, ledenih kiša, snega, izuzetno teško. Znači onda borba se tamo vodila, takav je teren bio, znači ne vidiš neprijatelja dok ne dođe ispred tebe na 200 metara, 150 čak. Tako da je dolazilo do situacije da se vode borbe i na 50 metara čak razdaljine. To je nezapamćeno u novijoj istoriji ratovanja. Uglavnom ratovi se vode sad drugim nekim sredstvima. I tako, mi smo tu kraće neko vreme, ne držali te položaje gdje svakodnevno bili gađani njihovim minobacačima, artiljerijom i snajperima koji su dosta problema zadavali, ali to je išlo bez nekih gubitaka na našoj strani. Kasnije u nekom periodu je nama za komandira voda došao potporučnik Zvezdan Račić i onda smo mi krenuli da radimo te borbene patrole. To je svrha borbenih patrola, to neki oficir bolje zna od mene, ali to je da da se neprijatelj drži na nekoj distanci, da se nekad radi izviđenja tamo zasede. Različita je bila svrha tih naših borbenih patrola. Uglavnom smo kretali noću da bi lakše, pošto smo išli neprijatelju iza leđa, što se kaže, iza njihovih položaja. I jednom prilikom izvršavanja tog zadatka borbene patrole, magla je bilo i mi smo se kretali malo slobodnije, što se kaže, po terenu. I odjednom se magla podigla i otkrili su nas i krenula je žestoka paljba po nama. Gađali su nas nekim velikim kalibrom, vjerovatno 12,7 mm. To kad pogodi u stenu, to je kao čekić u čelik da udari. Na nas su počeli da dejstvuju sigom ili našom crnom strelom sa velike udaljenosti. Mi smo našli zaklone, svi izuzev Gogić Zorana, vojnika iz Pirota, mog klasića, koji je uspeo da uskoči u neku rupu između dva kamena. Uspjeli smo nas nekoliko da se sklonimo, on je ostao u jednoj pukotini između stena na zemlji, ostala mu je ruka na polju, oni su sve vreme gađali tu njegovu ruku. Celo vreme smo ga bodrili da nema šanse da ga ostavimo, da se ne plaši, tu smo. Čekali smo mrak da ga izvučemo, hvala Bogu preživio je i verovatno da je to ostavilo posljedice. Pokušavali su da nam se približe, ali mi smo žestoku vatru uzvraćali, tako da nismo im dozvolili da nam se približe. I kad je pao mrak, mi smo izvukli Gogić Zorana, koji je bio u užasnom stanju, uplašen, razumljivo. Znači, i ja da sam bio u toj rupi, sigurno bi se plašio. Znači, svako ko kaže da se ne boji, to svako normalan čovjek se boji. Taj dečko je sada tamo gde kažem gde jeste.
mi ćemo po 1000 da damo gore. Scena uli, evo, desne, da, Sjedi. evo, desne, da, ali koliko ima, tamo je pošli, da, Federice, da, Federice. Pa dobro, od mene upozorili da sve tako nije preko mene. Bo imam sestru ne umrlo. Da, ćemo se u zemlju. Boje još ti ispirata slova? Pa ne mogu se boja setim ispirata niko nije. Jel Mile Vaca bio slaš? Da, sam bilo. Jeste ortaci bili? Sigurno, on je vodnik. A da. Znam, pa sam bilo. On je bio najjači gazdan ili ispirat? Znam. Znaš ko je još bio ispirat? Žile Božić. Iz predsjednika. Znam. Ispirat, ja da znam kao Iz ispirat. predsjednika Živković. On je dovolj smadeca, super. Ali majka ima. Aha, da, odnosno, to je još bolje. Ja razumiš, logično da plašene su glasice da tamo ne teče, ali... Čuka nije slovo hranu dobro. On je devojka da je bilo polja, pa nije imalo za njih. Pa ne može, ali na dvojke, nije to mora ti ne idu na dvojke. Ja sam boljerka prvo. A ne govorim, možemo. Da, bila je sve. Bilo je sve. Tamo je vezano i škola i dom. Da. Ništa. Možda sedi sad ju bilo, znate. Tako je kako je, znači nama je tamo bilo, kako se kaže, iza nas je bilo Kosovo, manastiri, svetinje, dalje iza toga naše porodice, majke, sestre, nečija sestra, nečija ćerka, nejač. Nama nije bilo šanse, znači opcija nazad nije postojala nikako. I bilo je naređenje vrhovne komande 3. armije, komandanta Priškog korpusa, da se u slučaju jakog dejstva neprijatelja izvuče planskim i organizovani kako već vojničko naređenje ide na liniju Milanovac-Bavljen u Grebnju. Ne, nije bilo naređenja koje bi heroji, vojnici, junaci, lavovi izvršili da se ne pusti svaki pedalj zemlje. I general Živanović je poslao borbeni izveštaj pretpostavljenim komandama da vojnici neće ostaviti nijedan pedalj srpske zemlje rukama neprijateljima. Ne samo što nisu izvršili naređenje, nego su time spasili svoju otadžbinu, spasili su nebrojene žrtve da te razrularene, da ne kažem zveri natovske koje su kidisale na zemlju Srbiju, poklale bi, naplavili bi klanicu, jer su u prvom ešalonu bili šiptarski, teroristi, civilno stanovništvo koje je bilo u Peći, u Klini, uglavnom Tečanima i ostalim srpskim selima podnom Metohije, odnosno podnom Prokletija, duž Metohije. To naređenje nije ni došlo, ja sumnjam da bi mi izvršili da je došlo naređenje da se mi povučemo to. Ne verujem da bi iko to... Bili smo izuzetno motivisani da branimo otadžbinu, imali smo izuzetne oficire čijom zaslugom smo i ostali živi i ja sam u to ubeđen. Sad bi se bazirao na noć 10. na 11. maj. Mi smo
u ranijim jutarnjim satima tog 11. maja bilo je po planu da krenemo u akciju. Mog voda, zadatak, komandir voda Zvezdan Račić, to sam rekao, bio je da uđemo tamo u Albaniju iza njihovih položaja. Sad nismo znali tačno gdje je granica, ali to u ratu i nema veze. Znači radiš borbeni zadatak i to je to. I kažem vam, nama je zadatak bio da tamo uđemo iza njihovog položaja na C4, ako se ne varam. Ako me pamćenje služi, prošlo je dosta godina, dosta se toga i zaboravilo. I tu smo trebali da napravimo zasedu, čija je svrha bila da ili neutrališemo eventualno njihovo pojačanje, ili neutrališemo i likvidiramo njih kad krenu da beže sa svog položaja usled napada naših jedinica na taj vrh C4. Međutim, tu negde posle ponoći, koliko se ja sećam, mi smo pogođeni, nažalost, kasetnim bombama. To je bio pakao. Znači, čuje se zvuk aviona, čuješ kako ispali tu raketu i onda kasetne bombe. To je kao mitraljez, samo eksplozije, znate. I onda mi smo imali neke zaklone tamo, jer tu je bilo sneg od 1,5 do 2 i stena ispod. Nismo mogli da iskopamo za municu, nego smo ručnim testerama noću ili kad je magla sekli te balvane i onda od toga pravili zaklon u snegu, u toj rupi od snega. I Bog zna kako uspjeli da se nekako zaštitimo. Krenulo je to, kasetna bomba je pala izuzetno blizu našeg zaklona, ja ne znam, možda čak i u samom zaklonu, ne znam to. I onda to je krenuo pakao, znate, to je taj kao mitraljez, samo eksplozije i onda čujete gelere kako udaraju o stabla, onda čujete mek udarac kako pogodi nekoga u telo. To kida ruke, noge, kad pogodi direktan pogodak gde pogodi to kida. I onda jauci i dim i nije to miris baruta, to je onaj sumpor u tom eksplozivu verovatno, ili ko zna šta je bilo u tim kasetnim bombama. Znate, posle toga ja sam u vojnoj bolnici u Nišu i ja i ostali koji smo tu ranjeni smo testirani na radioaktivnost, tako da nije isključeno da je bilo i tog osiromašenog uranijuma. Ja to ne znam, ne mogu da znam pouzdano, ali jesmo bili testirani i bilo je slučajeva posle da su neki umrli od raka i ima i sad slučajeva da su neki bolesni od raka i to. Imajući u vidu sve napred navedeno, tvrdim da je NATO korišćenje municije sa osiromašenim uranijumom i gađanje infrastrukture hemijskih postrojenja sa takozvane NAPE hazarda namjerno prouzrokovalo dugotrajno i opasno hemijsko i radioaktivno zagađenje životne sredine u našoj zemlji. U pojedinim reonima dovedeno je u pitanje normalno i bezvredno življenje, a ta opasnost je, kako sam rekao na početku, trajati duže nego što je do sada trajala ljudska civilizacija. Zemlje Evrope su sve to znale, nisu se smele i nisu se htele u to vreme da suprotstave planerima takvih operacija, pa i danas o tome čute, neka je to njima na čast. Svima, zaključujem, svima onima koji su kao prave patriote branili svoju zemlju i koji su boravili ili koji žive u reonima koji su kontaminirani osiromašenim uranijom i time ne svojom krivicom dovedeni mogućnost kontaminacije osiromašenim uranijom i mogućnost oboljevanja, mora se dati u narednom periodu pravilan i siguran odgovor da li ima i nema posljedica vezano za problem koji boravi. Dalje, niko nema pravo, nema mandat, bez obzira da li u vlasti ili nije, da im to uskrati. Ako se to desi, generacije koje dolaze će im suditi i zato ne smemo čutati sve dok se ne razjasne sve dileme i da postoji jedno ljudsko biće koje pati zbog posljedica upotrebe osiromašenog uranijuma. Ja sam osetio prvo jak udarac u levo rame, mislio sam znam, prošlo mi je kroz glavu, to je to, našli su nas, to je to. I ništa, posle, ranjen sam i u levu šaku i u levu nogu, ja to nisam ni osjetio, znači, ali jak udarac u levo rame. I ništa, posle kad sam vidio da sam preživeo,
krenuo sam, pored mene je bio Tešovićev Koman iz Pljevalja. I ja sam ga pitao kako je, on mi je rekao čovjek da misli da nema desnu ruku, što je nažalost istina bila, njemu je desna ruka bila otkinuta, stomak iskidan. I ništa, ja sam ustao, levu ruku nisam mogao da, ustao sam sa namjerom da ga izvučem i uhvatio sam ga desnom rukom za nogavicu da ga povučem. On je krenuo da jauče kao ostavi me, boli, i ja ovako, to je bilo nekih možda 15-20 sekundi, nisam znao šta da radim u tom trenutku. I u tom trenutku je ušao u naš zaklon potporučnik jedan koji je direktno sa akademije došao ovamo kod nas na košar. Tako smo bar mi među sobom pričali. Ja ne znam, zaboravio sam njegovo ime, to mi je žao. I on je došao i kao pitao da li ima povređenih, ja sam mu rekao da ima mrtvih. Tu je na mestu ostao mrtav Kenić Milan iz Novog Beograda. On je pogođen gelerom u glavu i na mestu ostao mrtav. Tu pored mene na 1,5 metar. Ranjen je bio Medo Baščarević, on je bio između Kenića i Tešovića, znači tu pored njega tamo je bio i Janković Miodrag iz Beograda koji je također ranjen tu tom prilikom. I ništa, ja sam tu pokušao da izvučem Tešovića, on je imao jake bolove, nije mogao znači to da podnese i u tom trenutku je ušao taj potporučnik i rekao da li ima povređenih, ja sam rekao da ima i mrtvih i ranjenih i on je rekao kao ko je ranjen, a može da hoda, kod minobacača dole, kod Račić, Tomislav je bio minobacač i za nas podrška, kod njih na previjanje. Pitao mene da li si ranjen, rekao jesam, ali šta ćemo, rekao sa ovima, ja ne mogu jednom rukom da izvučem. Rekao ne brini, sve ćemo izvući, idi ti dole kod minobacača. I ja sam krenuo dole kod tih minobacača, tu sam bio previjen, stavljen mi prvi zavoj. Posle toga su 2 momka iz vojne policije, zaboravio sam njihova imena, nažalost. Oni su mi pomogli da dođem tamo do našeg saniteta. Pokušali su prvo momci da me nose na nosilima, ali teren je strm, sneg, led i ja nisam lak čovjek. Tada sam bio mršaviji, ali ipak momci su se trudili. Ja sam mogao da se držim samo jednom rukom. Pa rekao, ajde, neka i vama lakše i meni, ja ću da se pridržavam za vas. Uglavnom, ta 2 momka su mene doveli tamo do saniteta. Ja nisam bio ni osjetio da sam ranjen u nogu, znači svo vreme sam hodao normalno. Tek kasnije, prvo primetio sam da su mi pocepane pantalone i ja na nekom odmoru kao pipnem, pogledam krv, kako sam vidio krv, ukočila se noga odjednom, to je vjerovatno psihička reakcija neka, ne znam. Kad sretnete grupu vojnika koja nosi ranjenog svog druga na nekoj udaljenosti od fronta i hoćete da ih ohrabrite ranjenog i kažete mu, junače, nadušete ovi zlikovci neprijatelji, a on kaže, komandante, to što su oni mene našli i pogodili, oni otprilike rade svoj posao kao i mi što branimo svoju otadžbinu, oni hoće da nam je otmu. Ali ovo što rade ovi moji drugovi, što vi to njima dozvoljavate, da oni sad na sebe izlažu opasnosti, a front je ostavljen bez njihovog prisustva. A vi dobro znate da ja ne mogu preživjeti do Jonika još tih 5, 6 ili 7, 8 km gde treba da odnosi. I taj komandant, nebitno je ko je, okreće glavu i kaže, ne, preživjet ćeš ti junače. Pravi 2 koraka napred, oni prave u svom pravcu nekoliko koraka i jedan i drugi su svestan da mu nema života, on, hrabri komandanta, da izdrži tu golgotu koju vojnici državaju na frontu. I tako stigao sam do saniteta, tu sam zbrinut kako treba, posle toga bolnica u Peći, odmah, znači, čim su me pregledali lekari, jer ja sam dobio 20-30 gelera, ne znam tačno, ali imao sam sreće, verovatno su to bili rikošeti koji su se od tih balvana, od zaklona odbijali, tako da meni na sreću nije slomljena ni jedna kost i tako. Kad se kaže 20-30 gelera, to zvuči strašno, ali evo, na svu sreću nemam za sada nekih težih posljedica. I tu sam stigao u Prištinu sanitetskim vozilom iz Peći, sam stigao u Prištinu, iste noći sam, to je već 11. znači uveče sam operisan u Prištini, tu već
pod anestezijom i to, i ne sjećam se baš puno. Poslije toga smo prebačeni nekim autobusima do vojne bolnice u Nišu. Usput smo naleteli, ne znam tačno koji je to datum bio, možda 12. ili 13. maj. Usput smo, bačene su bile kasetne bombe tamo u Niš. Tako da smo morali u gradskoj bolnici da čekamo da se očisti to, jer tu na putu ka vojnoj bolnici su bile bačene te kasetne bombe. Nama su u jednom trenutku podelili hartije da napišemo pismo, da se javimo kući. I to je bilo tu baš oko tog bombardovanja. Da li je to bilo prethodnog dana ili dan pre toga, ne mogu da se setim, ali eto, mi smo napisali to pismo i neki roditelji su primili to pismo, a nažalost njihovi sinovi su već bili mrtvi kad su oni, mislim da je to Saša Vasiljević iz Kragujevca, Sale Đavo smo ga mi zvali, momak iz junske klasa Jun 98. To je njegov slučaj, njegova majka, on, mislim da je dete razvedenih roditelja, nemojte me držati za reč ipak, ne sjećam se baš svega, ali njegova majka je, mislim, primila to pismo, on je već bio mrtav. Ovo je moja jedina uspomena sa Košara, pošto sam bio ranjen i što se kaže, iz bolnice u Prištini došao na pižami. Moja uniforma je ostala dole negdje pocepana sa mene prilikom mog lečenja, jeli. Tako da sam jedino na sebi, kad sam se vratio kući, zatekao ovu identifikacionu pločicu. To je meni vrlo draga uspomena. To je imao svaki naš vojnik. To vidite ovako, to se otvori. Unutra je papir sa našim podacima. To je u slučaju da vojnik pogine, znate. I tu, ako ga izvuku kasnije, da se zna ko je u pitanju, znate. To je ta svrha na tom papiru. To je originalni papir, ja sam to sačuvao. Ima mrlja od moje krvi kad sam bio ranjen. Meni najdraža uspomena. Najdragoceniji predmet koji posjedujem. I drago mi je bilo što sam se vratio kući. I posle toga, naravno, bilo je nekih manjih posljedica. Mi smo bili naučeni obukom i samom situacijom u kojoj smo se nalazili da ja sam se nelagodno osjećao kad god sam bio na otvorenom prostoru, znate, i pošto smo se uvijek tako kretali da pazimo da nismo izloženi snajperima i to nam je postalo urođeno kao neka druga priroda, normalno ponašanje za nas. I kad god bih se našao, možda i 2 godine posle Košara, kad god bi se našao na otvorenom prostoru, ja sam se nelagodno i u grču osjećao. I tako. Na svu sreću nisam imao nekih psihičkih posljedica. Kad sanjam onu noćnu moru, ja sanjam pismeni zadatak iz matematike iz srednje škole, iz gimnazije, a Košare nikad ne sanjam. I ne znam kako da to objasnim. Svašta smo preživjeli, bilo je tu strašnih scena, znači gledali smo drugove naše, braću našu, kako umiru, kako ostaju osakaćeni. Bilo je tu strašnih scena, na svu sreću bez nekih većih posljedica, ne samo po mene. I u kontaktu sam sa drugarima, većinom njih, i koliko ja znam, svi mi vodimo neke normalne živote, bavimo se nekim normalnim poslovima. Niko, da ja znam, nije otišao u kriminal. To su, znači, treneri, radnici obezbeđenja, vozači kamiona, keramičari, moleri, najrazličitija zanimanja. Znači, normalni ljudi koji žive među vama, dragi gledaoci u Srbiji, možda neki vaš komšija koga ne znate. Ali eto, to je
možda dobra prilika da se uputi apel državi da se povede računa zbog budućih pokolenja. Nije nama toliko stalo do te neke slave da se mi pojavljujemo u medijima. Mi to radimo samo da bi se saznala prava istina o Košarama i da bi se saznala prava istina kako su poginuli ti heroji koji su tamo poginuli, braneći otadžbinu, ne žaleći svoj život. Oni su imali 19, 20, 21 godinu, svi smo imali toliko. I svi smo bili spremni da realnost je bila da možda pogineš. Bilo je tu straha, znači normalno, ali nije bilo panike, znači mi smo to shvatali kao dug našoj otadžbini. I sada ja mislim da je krajnje vreme da se naša otadžbina oduži na neki način nama. Ne mora to da bude nešto ali simbolično nešto, neko priznanje i da se zna istina o tome kako smo i šta mi tamo preživjeli i kako smo odbranili našu dragu otadžbinu. I to zbog nekih budućih pokolenja, da bi mogla deca u školi da na našem tom primjeru uče kako se voli i brani otadžbina, znate, to bi nama mnogo značilo. I onda tu su neki naši drugari, braća naša, koja živi izuzetno teško, koji su bolesni, posljedica toga. Gogić Zoran, koga sam spomenuo iz Pirota, je vrlo teško bolestan. On je u jednoj ustanovi u Srbiji gdje ima najbolju moguću negu, ali on je čovjek veoma bolestan i sad, ja nisam lekar, ali sigurno to što je proveo u toj rupi između ta dva kamena, pukotina, kako da je nazovem, pod vatrom snajpera tih 3-4 sata, to je sigurno ostavilo neke posljedice. Ali ima puno Gogić Zorana koji imaju, što se kaže, problema sad, neki nemaju posao, znate. A to su ponosni ljudi, razumete, oni neće da zatraže za sebe ništa. A mislim da je red da država se oduži tim ljudima onako kako zaslužuju. Šta da vam kažem? Iskren da budem, dragi Bogo, i da mi sad ponudi da me vrati 18-19 godina unazad i da kaže evo ti, izaberi drugi put ili upiši neki fakultet ili šta znam, uradi bilo šta. Verujte mi, ja ništa ne bih menjao. Znači, izuzetna je čast bila biti na Košarama i braniti našu otadžbinu na Košarama. Znači, ja sam ispunjen izuzetnim ponosom što sam imao tu čast da budem tamo gdje sam bio. Sreća, Bog ili sudbina je htjela da ja ostanem živ, pa sad mogu da se odužim i na taj način mrtvoj braći da pričam o njima, o tome kako su poginuli herojski. Bilo je lep osjećaj vratiti se kući posle toga. Bilo mi je drago što sam preživio. Iskreno nisam se nadao da ću preživjeti. I baš je bilo lep osjećaj. Mi smo pobeđeni u miru. Svi mi. Nas je mir pobedio. Rat nije mogao. NATO nije mogao da nas pobedi. Šiptari, niko. Bilo je tu, kasnije smo mi čuli priča ko je sve tu bio. Bilo je da li aktivnih ili nekadašnjih pripadnika SAS-a. To su engleski specijalci, čuveni. Koji su dali kao dobrovoljci, ili ja to ne znam, niti hoću da ulazim u to, ali oni su borili se protiv nas, onda tu francuska legija stranaca je bila, bili su dobrovoljci, psi rata, svake vrste, kažu da je bilo mudžahedina tamo, tako da oni nas nisu mogli da pobede, ali mir nas je pobedio. Znači eto, mi smo prošlo 18 godina, mi se snalazimo, znate, neki od nas imaju posao, rekao sam, to su uglavnom normalni poslovi, to su porodični ljudi koji imaju svoju decu, bore se da prežive kao i sav normalan svet, što se kaže. Ali u svima nama je gorčina, znate, kad preživite to što smo mi preživjeli, ne tražimo mi ordenje i to, ali ne znam, neko priznanje, nešto, da
ne znam kako da se izrazim. Ipak to boli kad prođeš sve to i ono, ne bojimo se mi bilo čega, to je bilo priča u nekim novinama da će nas, kao tražili su neki kao da mi treba da idemo u Hag. Otišli bi šta, svakako. I tamo bi ispričali istinu koja se dogodila. I ja nemam nikakav problem sa tim. Nama je savest čista, mi smo radili sve po propisima, znači na Košarama se vodila časna bitka, znate, to moram da spomenem, i naš neprijatelj se ponašao časno, to moram da spomenem, znači bilo je slučajeva, ja to nisam lično video, ali bilo je slučajeva da su i neki naši vojnici bili zarobljeni, oni su vraćeni, razmenjeni su sa njihovim vojnicima koje smo mi zarobili. Na Košarama nije bilo ratnog zločina, to je bila jedna časna, viteška borba gdje smo se borili, znači ono muški što se kaže, i mi i oni. Zato su Košare posebne. Kako god se pogleda, Košare su posebne. Košare je nešto. I zato je meni izuzetna čast, pored toga što je to bio pakao, što sam doživeo da vidim strašne scene, doživeo da vidim moje drugove, moju braću osakaćene, mrtve. Ipak mi je bila čast i ja ne bih to promenio da mi neko sad pruži priliku. Ništa ne bih ja tu promenio. Izuzetna čast mi je bila što sam bio tamo. To me ispunjava nekim ponosom, znate, i osjećam da sutra da umrem, ja bi umro sa znanjem da sam postigao nešto vrlo važno u životu, važno za mene, a verujem i za neke druge. I ima li neko pravo i moral da kaže da ti junaci, heroji, vitezovi nisu zaslužili da danas, i hvala Bogu, u zadnjih nekoliko godina se dobio primat ili je ukazano poštovanje i krenulo se putem priznavanja te herojske borbe ljudi koji su branili otadžbinu. Heroji sa Košara, a i drugi, dobit će spomenike izliveni, bit će postavljeni u dogledno vreme u Pionirskom parku. Predsjednik države je obećao predsjednička se ne poriče da će heroji sa Košara dobiti spomenice. I dobit će zakon, veterani, koji će regulisati status porodica poginulih heroja. Dobit će status veterani koji su ratovali, dobit će status invalidi koji su ostavili svoje delove tela tamo negde ili su kasnije oboleli.